Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Na mjestu na kojem trenutno vidite moderni ulazni portal nalazio se običan plac bez jasnih kontura, a sada ovdje stoji jedna zanimljiva ograda sa automatskom kapijom, čije ćete finalno uređenje detaljno pogledati u nastavku. U plafonu betonskog konzolnog portala moj otac je urezao kanal za LED rasvjetu, a na vanjskoj strani ovog vertikalnog zida dodatno ćemo provući elektroinstalaciju kako bi na vrhu ove nadstrešnice mogli ugraditi fleksibilne solarne panele koji će napajati rasvjetu u ovoj ogradi. Ovako formiran kanal za alu profil završili smo klasično postavljanjem mrežice preko tvrdog polistirena i gletovanjem u 2 sloja. A na sredini plafona ostavljen je kabel za napajanje senzor prekidača za automatsko paljenje LED trakije. Senzor se aktivira samo noću prilikom kretanja kroz kapiju. Ovaj korak za postavljanje fleksibilnog panela na gornju stranu ulaznog portala nije bio planiran od početka, a u instalacioni otvor bit će ugrađena i baterija koju će solarni panel dopunjavati tokom sunčanih dana u godini. Jedna od stvari koje me uvijek privlače kod projektovanja jeste mogućnost da obične svakodnevne stvari učinim malo pametnijim i funkcionalnijim. Zbog toga često razmišljam o solarnim sistemima, prikupljanju kišnice, energetskoj neovisnosti i sličnim rješenjima. Ne zato što su nužno potrebne, nego zato što me jednostavno fascinira ideja da objekat može samostalno obavljati dio svojih funkcija. U području temelja za veliku kapiju dodali smo nova proširenja koja će nositi motor, završne prihvatnike i ostale elemente neophodne za pouzdan rad kapije. Ovo je ujedno dobar primjer da čak ni detaljno 3D modeliranje i planiranje ne mogu predvidjeti baš sve. Kada sam projektovao ovu ogradu bio sam fokusiran na izgled, proporcije i samu konstrukciju, međutim premalo pažnje posvetio sam prostoru koji će kasnije zauzimati motor, prihvatnici i ostali elementi klizne kapije. Srećom problem smo na vrijeme uočili i relativno jednostavno riješili. Takve sitnice možda djeluju nevažno, ali upravo one često prave razliku između projekta koji dobro izgleda na papiru i projekta koji dobro funkcioniše u stvarnom životu. Srećom centralni dio na kojem stoji šina po kojoj se kreće kapija je ostao dobro isplaniran. Ako planirate nešto slično graditi, pokušajte već na početku razmišljati o svemu što ćete kasnije montirati. Obavezan korak kojeg ne treba preskočiti, pogotovo kada na finalne radove čekate jednu sezonu, je dobro oprati cijelu površinu kako bi se naredni slojevi što bolje povezali. Ovdje smo prije finalnog fasadiranja zbog modernijeg izgleda željeli izjednačiti zidove i cokl u ogradi, tako da sam izbjegao razdvajanje fuge između zidnih površina i cokla. Nakon adekvatnog čišćenja i pripreme, cokl, stubovi i zidne površine su izravnati i obrađeni mineralnim masama predviđenim za vanjsku upotrebu. Cilj nam nije bio samo estetski izgled, nego i stvaranje kvalitetne podloge za završne slojeve koji će štititi beton od vode, mraza i svakodnevnih vremenskih utjecaja. Prije nanošenja finalne fasadne boje, urađen je detaljan temeljni premaz pogodan za silikonsku boju sa kojom je planirano završno bojenje. Želim ovdje zastati na trenutak i reći nešto što mi je zaista važno. Kada bi postojala neka nagrada za čovjeka koji je tokom života vlastitim rukama napravio najviše različitih stvari, siguran sam da bi je moj otac osvojio bez ozbiljne konkurencije. On to vjerovatno neće voljeti čuti, ali mislim da je zaslužio da to kažem javno. Godinama ga gledam kako pronalazi rješenja za probleme, gradi, popravlja, improvizuje i stvara stvari koje traju decenijama.
I upravo zbog toga mi je posebno drago što će ovaj video ostati zabilježen i za neka buduća vremena. A ništa manje zasluga nema ni moja majka. Iako je rijetko vidite pred kamerom, veliki dio onoga što gledate nastao je zahvaljujući njoj. Nećete vjerovati, ali 90% ovog videa koje gledate odradili su upravo njih dvoje. Majka je snimala, otac radio, a mi smo pomagali koliko smo stigli tokom godišnjeg odmora. Zbog toga ovo za mene nikad nije bila samo ograda. Ovo je još jedan porodični projekat nastao iz želje da jedni drugima učinimo život ljepšim i ugodnijim. Pa ako vam se sviđa, kliknite taj like i pretplatite se. Sve je potpuno besplatno, a bit će još puno projekata i zanimljivih tema. Poslije detaljnog modeliranja, renderovanja i razmišljanja, napokon smo donijeli odluku koji ton odabrati. Željeli smo moderan i svijetao izgled koji će naglasiti geometriju ograde, ali istovremeno ostati dovoljno neutralan da se uklopi s aluminijskim panelima, kamenim klupicama, kapijama i budućim uređenjem dvorišta. Odlučili smo se za silikonsku boju Ural 7035 tonu, sa kojim smo na kraju bili više nego zadovoljni. Već nakon prvog sloja razlika je bila ogromna. Elementi koji su mjesecima izgledali kao gruba građevinska konstrukcija počeli su dobijati svoj konačni izgled. Sa ovim kadrovima završavamo segment nanošenja silikonske boje, a mačak konačno može na zasluženi odmor. Pri tome naravno ne mislim na svog oca, nego na valjak sa kojim radi, jer je to jedna zanimljiva anegdota koja mi je ostala u sjećanju kada sam kao srednjoškolac pomagao ocu u ovakvim poslovima. Naime, jedan klijent kod kojeg smo radili koristio je taj naziv za molerski valjak. Inače, na bauštelama nastaju tako dobre fraze i anegdote, pa ako imate i vi neku sličnu ili neki sličan smiješan naziv, napišite to u komentaru. A prava transformacija ograde uslijedila je tek nakon montaže aluminijskih panela i kapija, a sve to gledate u nastavku korak po korak. Za ispune na kapijama, kao i za panele, odabrali smo sistem koso postavljenih aluminijskih profila koji pružaju privatnost, omogućavaju prolazak zraka, a istovremeno stvaraju moderan arhitektonski izgled. Izgradnju i montažu ove ograde radila je firma Deluxe Plast d.o.o. iz Kovača kod Živinica u vlasništvu mog dugogodišnjeg prijatelja Halida, koji sa svojim sinom i suprugom uspješno vodi ovaj mali biznis i pokušava ga skalirati. Za sve zainteresovane za ponude iz njihovog asortimana usluga ostavit ću vam kontakt u opisu videa, kao i ostale podatke od drugih materijala i dobavljača korištenih u ovom videu. Ovo je čisto drugarska, neplaćena reklama, tako reći, jer kao što sam više puta na ovom kanalu spomenuo, jako cijenim trud, pošten rad i slogu u porodici. Paneli su sastavljeni od alu letvica 2x10 cm, okvirnih dimenzija 1,90 x 1,20 m. Velika kapija, kao što je već spomenuto, je duga 5,5 metara, mala kapija 1,20 m, obje kapije su u visini od oko 1,55 m. Predviđeno je motorno otvaranje i zatvaranje velike kapije, pa ćete detalje oko toga također vidjeti u nastavku. Cijena sa montažom za kapije, panele i motor iznosi 6.000 konvertibilnih maraka, što je oko 3.070 eura. Mala i velika kapija su prethodno povarene od alu profila, te su dodatno zaštićene i praškasto farbane Ural 7016 tona.
Kada pogledam prve snimke ovog mjesta, shvatim koliko brzo vrijeme prolazi. U trenutku kada smo kopali prve temelje, Mak još nije imao ni godinu dana, a danas već trči po dvorištu i pokušava nam pomagati i uporedo sa nama nešto praviti. U ovom trenutku je 2 godine i 10 mjeseci mlad sa svojim prvim majstorijama, gdje nam je čak na pitanje šta će biti kad poraste rekao majtol, kao djed, što mi je bilo posebno simpatično. Zato je vrijeme koje smo proveli svi zajedno vrijednije od ograde. Ograda će jednog dana ostariti, boja će se obnavljati, kapija će se podešavati i popravljati, ali uspomene na nastanak svega ovoga ostaće zauvijek. A to je vjerovatno i nesvjesni razlog zbog kojeg toliko volim ovakve projekte. Dobro uštimana ekipa Deluxe Plast radi svoj posao na kvalitetan način, a ovdje sada gledate dio programiranja motora i učenja tako reći granica tokom otvaranja i zatvaranja. Zbog toga se u prvih par otvaranja i zatvaranja kapija jako sporo kreće, a poslije ćete vidjeti njenu stvarnu brzinu. Međutim, motor iz sigurnosnih razloga zadnjih pola metra u otvaranju i zatvaranju i nakon programiranja radi sporije. To ćete također vidjeti u nastavku, kao i sigurnosno vraćanje kapije ukoliko se pojavi neki promet ispred senzora postavljenih na prihvatne stubove. Ovdje još jednom za vas jedan pozdrav od cijele ekipe, sa čime je montaža kapija i panela zvanično završena. Nakon toga uslijedilo je postavljanje PVC ispuna u 2D panelnu ogradu. Osim dodatne privatnosti, ovakve trake smanjuju prodor prašine, vjetra i buke, a cijelom dvorištu daju puno ugodniji i zatvoreniji osjećaj. U ovom dijelu imali smo i pomoć od moje supruge Adine, a vrlo brzo smo shvatili da je za ovakav posao mnogo brže raditi u troje, pogotovo kada provlačite trake u punoj dužini bez prekida. Odlučili smo se za nešto kvalitetnije i deblje PVC trake koje smo kupili u Jafa Metali u Živinicama, kod istog dobavljača kao i panelnu ogradu, a sve detalje ćete pronaći u opisu videa. Jedna traka dužine 26 metara uz popust za vjernu mušteriju koštala je oko 70 konvertibilnih maraka, odnosno približno 35 eura. Trake se mogu postavljati na mnogo različitih načina, kombinovati u raznim bojama i formirati zanimljive mustre, ali mi smo željeli što jednostavnije i čišće rješenje bez prekida između stubova. Ako planirate raditi nešto slično, jedan mali savjet iz našeg iskustva je da trake postavljate po toplom i sunčanom vremenu. Na taj način ćete unaprijed eliminisati veći dio kasnijeg širenja materijala i potrebu za dodatnim zatezanjem. Kada smo završili i pogledali rezultat, svi smo se složili da je razlika mnogo veća nego što smo očekivali. Dvorište je dobilo dodatnu privatnost, a zanimljivo je da ovako zatvoren prostor istovremeno djeluje i ugodnije i vizuelno prostranije. Spajanje ograde na kućnu elektromrežu bio je naredni korak, kao i postavljanje osvjetljenja na zidnim platnima. Spajanje i postavljanje svih elektroinstalacija od početka projekta, kao i neke druge specifične elektroposlove, radio je pouzdani majstor i inovator Samir Jašarević iz Kovača, kojeg također preporučujem, pa ukoliko bude htio i njegov kontakt će biti u opisu videa. Napajanje instalacija u ogradi preuzeli smo iz vanjske pumpne stanice, koja je za sada privremeno rješenje, prije nego izgradim vanjsku ljetnu kuhinju i zonu za odmor, koja će u sebi sadržavati jednu servisnu prostoriju u kojoj će sve vezano za dvorište i kuću biti integrisano.
kada pogledam prve snimke ovog mjesta i uporedim ih sa ovim što danas gledate, zanimljivo je pogledati koliko se toga promijenilo. Nakon 100 sati rada, od običnog placa bez ograde do potpuno formiranog ulaza sa automatskom kapijom, rasvjetom i svim detaljima koje smo godinama zamišljali. A najljepši dio svega definitivno nije sama ograda, nego činjenica da smo najveći dio ovog projekta uradili vlastitim rukama i zajedno. Ako ste pratili serijal od početka, hvala vam puno što ste dio ovog putovanja, a posebno ukoliko ste se pretplatili ili podijelili video sa nekim. Za nas ovo još uvijek nije kraj, jer nas čekaju završni radovi na portalu, uređenje ostatka dvorišta i nekoliko novih projekata koje jedva čekam da podijelim sa vama. Do narednog videa, ostanite zdravi i uživajte u životu, a također možete pogledati ovaj video koji je YouTube algoritam izabrao kao preporuku za vas. Niko ne dobije istu preporuku. Lijep pozdrav